paano i-lock ang WhatsApp sa Android phone. So okay guys, ang gawin nyo lang is punta lang kayo sa inyong Play Store at install nyo yung AppLock Pro App Lock and Guard. So install nyo yan. At once na ma-install nyo, tap nyo yung open or punta kayo sa inyong application na AppLock Pro. At kapag ganito lumabas, tap nyo yung get started. Tapos enter kayo or create kayo ng PIN, 6 digit. Tapos tap nyo yung create button sa baba. Tapos another uli, same dapat. Tapos tap nyo yung save. Tapos now, get started, enable permission. Tap yung understood button. Tapos dito, let's do it button. Tapos dito makikita nyo naka not allowed yung AppLock Pro. So ang gagawin natin dyan, i-allowed natin. Tap nyo yung AppLock Pro. Tapos always. Tapos tap nyo yung permit and continue. Tapos tap nyo yung allow sa pop-up. Tapos tap nyo yung permit and continue button. Tapos dito, enable nyo lang to, permit usage. Tapos AppLock is ready na. Yan, tap nyo yung okay dito sa pop-up. Tapos yan, nakabukas na yung ating AppLock Pro na application. Tapos select nyo dito yung lock dito sa may menu sa taas. Yan. Once na ma-select nyo, hanapin nyo dito yung WhatsApp. Tapos, yan, nakita nyo na i-disable nyo or i-remove nyo yung mga application na nandito. Itira lang ninyo yung WhatsApp. At pagka nakatira na yung WhatsApp, okay, close na natin at buksan natin yung WhatsApp. Yan guys, may lock na. So enter natin yung ginawa natin kaninang 6-digit pin para mabuksan. Yan guys, nakabukas na. So, okay, try uli natin. Yan, talagang may lock siya guys. Yan. Okay, successful na natin na nailock ang WhatsApp sa ating Android phone.